মণিপুরে দুর্গতদের ত্রাণ দিল ওয়ার্ল্ড মেইথি কাউন্সিলের ত্রিপুরা ইউনিট। ত্রিপুরা প্রতিবেশী রাজ্য মণিপুরে প্রায় এক বছর ধরে অশান্তি বিরাজ করছে। বহু মেইথি সম্প্রদায়ের লোক এখনও ত্রাণ শিবিরে। দুর্গতদের মধ্যে ত্রাণ সামগ্রী প্রদান করল ওয়ার্ল্ড মেইথি কাউন্সিলের ত্রিপুরা ইউনিট। সামাজিক এই কর্মসূচি সম্পন্ন করে আসার পর বুধবার একথা জানান মেইথি কাউন্সিলের ত্রিপুরা ইউনিটের যুগ্ম সম্পাদক অমিত সিনহা। খাদ্য, বস্ত্র সহ বিভিন্ন প্রয়োজনীয় সামগ্রী তুলে দেওয়া হয় সে রাজ্যের দুর্গতদের হাতে। তাতে কিছুটা হলেও উপকৃত হন ত্রাণ শিবিরের আশ্রিতরা। প্রসঙ্গত, মণিপুরে মেইথি ও কুকিদের মধ্যে বিরোধ চলছে প্রায় এক বছর ধরে। এখন পরিস্থিতি অনেকটাই স্বাভাবিক আছে। जैसा कि आप सभी जानते हैं, मणिपुर में जो आज हिंसा और अशांत का माहौल है वो एक साल से ज़्यादा हो गया है। इसी के चलते जिरीबाम डिस्ट्रिक्ट में भी हिंसा भड़का 7 जून 2024 से। तो इस हिंसा के चलते आपके जो वहाँ पर जो हमारे जो बहन भाई बुजुर्ग बच्चे जो रह रहे हैं उन्हें अपने घर बार छोड़ के रिलीफ कैंप की तरफ आना पड़ा। तो उस उपलक्ष्य में हमारे जो WMC त्रिपुरा स्टेट यूनिट की तरफ से हमने रिलीफ मटेरियल वहाँ पर रह रहे 2 रिलीफ कैंप में हमने डिस्ट्रीब्यूशन किया। वहाँ पर हम खुद गए, हमारे साथ हमारे वाइस प्रेसिडेंट तो रंजन जी गए, हमारे जो इंफॉर्मेशन एंड पब्लिसिटी सेक्रेटरी विक्रम जी गए वहाँ पर। मैं इस उपलक्ष्य में हमारे सरकार से अनुरोध करना चाहता हूँ कि मणिपुर में शांति जल्द से जल्द बहाल हो, पीस का वो शांति बहाल हो। इसी बात को रखते हुए मेरी ये जो बात है यहीं पर समाप्त करता हूँ।